aywa tere wa nde wara sukku ni wara sukanta bala sampo wara ndiga mu insha Allah taala fumbegeni communication ala kuli ala xel deppnger kebe kino kenya communication ngani kebe kenni manne digame nyani par exemple igatu runantahu ona me famu imma on de sefenya ça veut dire on a digamum paraxume na haqilugu koyme arañan gilli sefenkara ho o sukatu mo kebe communication arañan sefenkara par exemple aussi arañan kittu wala ha kendi metana par exemple angara fa sa mumunde ngalef kebe kon kittu ko de yimmeke yantelle aga expliquer ne katta kebe akama akenga fo muku ti toruku mais aga na sefranga automatiquement akama laga faunu ti geste ni beni agi deberne communication aussi angana mugu ça veut dire digame nga bak serebe raqe aga tangana katta kubeni kunu surmaduwa igan kat sonon kat munna fakitane ti digamu beni agi baganti raqe nga ça veut dire am digame nga na frampro sonon ka digame ka frampro nga agro toron no honta sonde me ngana kita wala hakle ngere raga na yilan kupa sonde me ngi ak mumeta ça veut dire ken digam mo amogom ça veut dire communication angana mugu fuani agan khatan patante nyana oro men hanga mana ona hakilum ganji katme ona tahu ono hakilum prahume kudo fini yuni yaho ogan katti bagandini gille mokobeya arayan sefe nyim par exemple communiquer nanga sefe kuno fa communiquer na arayan aussi réunion nya aussi ina digame nguti lakin sere digame ga bakki be rakhe déjà kama ba communiquer na ga jufane kat kebe ken khaba nga jufane kat kubini ha ken khaba communiquer na aussi serena makti bana fon digame anga kun kat kubini wajibi ikunguma ni khana anjabi aussi voilà on peut mettre en kat agil communication karanga pour na adafondi parce que teman machallah tem khoreani et puis tem jupiani nanto tanga sefen rek anu fois si mana ñu ko lake anga wutu anga xawa bagandine. Merci Dembali Kanté, à défaut à famille. Yo wala andanya na falle Dembali Kanté ogana communication trindo ko de famu andanya na falle wala les trindo khadi français ne gadin kebe les canaux de communication on a kenkat on a trindo nya kenka xamma donc markhani les canaux de communication c'est-à-dire fulbe ni ogi utiliser ne pour que communication yogo na kat ñana wodo melaka bala sambo warxa sukuni warxa suxanta terwa wonde warxa sukuni warxa suxanta différents canaux de communication e fumbe ga tan kata agani gilikenga angana kemugu kenya serebe ga mulla ina message laga anna message karaga anna dangindi kat entreprise pour asuna katatun il faut ko anna fonya wutu mana anna kanonu nyawutu e kudo anna kat an khibar karaga angan xwa adangindi mon e haklen karanga e kudo soro laga tun moxbeya non nga fumbe ko kenya non fini filian non catégorie ni filian non comme igati ni canaux de média ado aussi les canaux hors média par exemple on daraga gille détail karanga canaux de communication média angana fay non par exemple foy non e kebe xilli e gille a presse écrite radio non télévision non cinéma non fumbe ga tangan kata gille ken xibare boye nden karanga angana xibare ke naraga na boy kencu kofmantenga kenya wona serengutu ana sido gil kenga khil gancinde gil a karanga anna fay par exemple wona fo baner na xel bag non kenya gil radio ki karanga radio angana folana dangin non presque ser gebere gana igara iga tengan gil trinke karanga telenga karanga angana kin xawut aussi fo gebe tangan non iga fayni gil woriyen kha karanga gil fumbe ga tan gil kanonu ko beni xibare nga oga gil ken karanga anga mulana kebe ko fangi yang kanto nga wala ka fanka segonto nga allah ken karanga anga bagandin aussi e fumbe ga tan kata agani kharana ngelengi ko communiquer nan tala am bangi mo ko be allah tele gil cinema nan suwaru laga ani dangini gil nga par exemple comme canal liku wala ka fumbe ga tan kata lengi keke be oga ye kunga angana fay fumbe ga tan kata gil ken kibare battenga araga anna fay anna korsi 24 heures sur 24
smartphone ni nyane sasa iga khiwaru ko igi sankini iga turun gille site web ninga yakebe khille réseau social en grosso modo kuro nakata atakhini gelle fompila lengen kebe kenya kano filen tani nonga ya kano kebe khilli les canaux de communication hors média par exemple angana fay kenya na follaga angamulla anna fungu anna beri kenya fumbe tan gille agen gille martin karanga nadaberi gille jonkoyen mbatenga am par exemple ina dron nyomi na dromela kana nyomi par exemple fumbe tan kata agen gille publicité karanga par exemple na du tuini khadi du tuye man kenya ando ndokora na taga angamul sorna tu par exemple salo di metana walla ha kenni metana khibaro ni daga ni jar julaga ni jonkoyi e katta gille sumpuno khatinga fotan khayno nga gili gage en kakaranga fotan khayno aussi e kenya manam surmadu beni gan kitenga iga surmadu ku beni khili par exemple gille khirindi foniku walla kha kenni metarni walla kha foyam kha mana support ni yema kha kunci porni aussi anga mulla anna kun kharaga anni beri kusu ko manto isu suray kefini gilli golleke mana yakebe khilli agan gille les canaux de communication hors média wala wona kenya wutu wona kella na jonko no gilli o hakil depeke karanga angana fay par exemple to teri wawndi wati teri wawnje bon kenga weja hors de média nyan par exemple anke pa ma dok ke yero kan déjà mais ko fokeno ko jama gebe yoni France yoni Amerique wala woy taxun déjà oy maslanga ken hors média nya oy maslanga pour na hakulaga ni fraxo gille kendi me xawratan ko inshallah taala o hakil depeke karanga wora worki ara woger sima ko inshallah nawari Dembali Kanté odi an jefentrinka odi famu yekitay cette fois-ci on garde l'entrée Kébé Demba Kenya onati communication dans la société mana anchigi bien vrai and kono danga donc canal de communication niku yan mokobe et tout ba ngana fay société moderne de société traditionnelle que gagner par exemple on gagne communiquer mokobe ado watch il y a une différence mais de toute façon on communique quand même gagner on communiquer na watch fa communiquer na de toute façon on doit communication quand même on fama ci fon no fana gena communication petit nan ci fe bare ayi donc ay ñanti figebe ay ñanti code gestel nous et tout donc on fama yekiti kenga maintenant on garde nan trindike be Kenya à ton avis enquête Dembali Kanté c'est quoi l'importance de la communication dans la société? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala sampo nawari teri wawunde wara khasu kuni wara khasu khanta o yalla nyagana khairi jomundo magemme alla gano dima na wone kinoy kudo emission be ko nga or jogo jopa wala katak nyandini bala sampo nan diga mugu anti rôle de la communication dans la société en tout cas non nga ngata fumbe ko ganni par exemple o gani communiquer mo be par exemple taballu nyanyei par exemple kolosuni nyanyei par exemple en tout cas ganni sinni yogni gillo sofono maha karga na yoganta sutu o ka bana ngutu iganya gani iganya deberni o ko xawagedi sasa o ke ngeri wacha xor ko mo falay mo ko be radio ni li téléphone ni li groupe WhatsApp ni li Facebook ri kendi meta na compte manganta pe nok be quoi tu vois par exemple rôle de la communication dans la société par exemple on a fait association des écoles de la communication de Sciences Po par exemple iganata na wacha oram masla gil fumbe gata kata agen gille damme bega gille agen gille kinyandi ne xibare matenga par exemple na wutu exemple yana misal de pen gage ngara par exemple wala kha kot daren karanga par exemple wala entreprise karanga wala médiatisation kay karanga wala masla ngay par exemple comme dialogue wala relation mise en relation par exemple wala consensus ni wala na xibar la na dangindi wala conscience karanga wala yakebe xilime agen gil engagement ñim kara wala na fulaga na créer wala ambelir kara wala divertissement ñim kara wala yakebe yim xili agen gil surprendre manipulation kendo fi gebe gilli ken kamanga ay kefini gilli yakebe xilli opportuniste wala yakebe xilli agen gilli
intuition par exemple angana kumpa sas angana kuncu susu fay sas par exemple sas kuncu deber ndeke wacca il faut que wana taxwa wana ri wana kulagan ni haqilu lagan ni ragan ni jaga na haqilu gona ni ganci yere anga famul automatiquement nanti o hamminta ko ngeni kebi fumbe aga gil association des écoles ke xibare matenga or famante o geni mun ngor ko be contexte sa o gor xanu na ko be suuti ni sura nu ci deberi daxamme kebe yang xaw kitene kenya onan taxu ona masla awa ha wortu ka nanti jaxa communication gillo be société karanga jaxa daxamme ngay daxamme ne kam ko monan taxwa monan cefe ha c'est fait que on kindi tuwana nya so ni gon xaler kenya ko nanti serebe kam mi bere ngir taka kenyi me kunga ankelanta fer sunya na kenyi me angara na pucci na kara mo be ankenyi me aga mulla parce que digame c'est bani khalle fe allah fo ko yugo na wor mo ratana anna fo ko yugo khana wor mo ratana ana nyi bondon ko kendi metra ndi metana ari khawran quoi ke or exemple la mana wotara pour fumbe katana ga agen gilli association des écoles ni ko xibare mbatenga par exemple or fam yer nanti yere daxamme ngay gil fumbe katana kata agen gil communication karanga communication aussi il joue une très grande rôle aussi gil nok begen société ki karanga voilà parce que commune na to ogante communiquer domi rek voilà fini ko grande gamme quoi imma on a communiquer domi khadi imma aussi on a communiquer aussi sans autant ogami famun kha walla ngay man kha kendia on a communiqué on a digame gil serbe kana sef aussi a digamo iga trinken on a kini serbe aussi aro sefe nga aragam patanta mais kha malheureusement wati angana wati golle wut sasa yogutu akama na ya safana yogo andira kala digame ki araga bonno mobe kha o malanya gil kenga ke susu kofmante kenyata communication gil société ke no nga fuani daxame ngay fuani asire ngeni fuani ali ngeni kenyaro kapme kenyangata gil khire mbako kenyangal ngat aussi gil dakumba ko kenyangat nya xari ma gemme gagnano gil ro nga en tout cas bref voilà pour na defondi parce que tem ngi ko mobe tem ngi xor xor yan rek inshallah taala yo Allah ga no famu inshallah ça fait que on kini tuananya Dembali Kanté on mugan chafon noko on attenda tout d'abord on a yampo mak folo bané ay o mungu do sal hakati ke complètement et donc on y salinia on a yampo mak de tar la manke on fa man chafon noko donc o gar nan trindi kebe kenya oy muku igatini comment dire communicateur traditionnel on mugan kasfon noko wachangeti c'est fait que anakini ituana. Donc, est-ce que Allah explique nous dans un communicateur traditionnel? Il y a le communicateur traditionnel, c'est vrai, c'est fanagnan. Mais quand le communicateur traditionnel, c'est qui? Yo, warasuku khanda tedo wawunde warasuku khanda bala sampo ay waran kuni barakallahu fik en tout cas ça légui en priorité vraiment communicateur traditionnel oray il est fallait parce que on mandi do programme be ga xili programme élargi de vaccination et que ragna créé kudu watu be ni e xibaare nga ak yima xa ay temps ma watu ñiri e gi ñamuli xibaare nga ina jonko kata maromuwa ina ku ngatu raga ini kita ku ngatu e gi gajanga mo xobe kem programme yi ñamuli lancer il serait wutu na digame laga na wutu na kini nantana digame ke ala dangi ndi mobe aga batanta ken kam ma fra undi le manu nya gilike no nga parce que yoni Congo nanti programme qui est lancé presque PVG il lancé gil sine wujune comme kopi rotani ronakto mana 1914 voilà sur khayti 1990 ala kulli halida anu osimani do Kenya batte programme be ga khil programme élargi de vaccination dimma ke be digame ngi aga safene kat maru muku parce que ku ngebe man ndambo mak événement ni ngana khoro mu ko nambe ko anga mulla anna micro gin sere aka man nan cigi jaman na xana ci fe itanna seven gin serbe ya gana sefe suru nga digam ku famu iga digam ku tu mana ngay lefa lefon pour digame ndakul nambagang aniki gilli ituwana nya a fait comme nanti seren khara ar bag ñi mi rek na kambu wala khara na docteur ñi kambu no yo hino nga docteur kambu yo hino ngi mu dugar ko neki mi tanga tino man me yo khayno nga konte manga tabi do be mais ananya nga na sefe sur kun trigan mais yo ni khayno nga ku nga parce que amut sefe war jaxen digan jire na baga na ñu ko la na wut na ko ana lo soron ci no mu no
warje Allah gar ni comme nyin ko lankam manga mana na serengutu na digamen kine ana safe soronga digamu gu teringana iga kekene waray len kat ke programme be ko na agar programme élargi de vaccination kuro e wattu beri nyeri ga nyino gil kendima e ga nyamulla ina daga ini tahandi mana yere orfa munanti angana wakle digamen kini sere afatna ta kaman khara bani ya walla kundok no Allah safe kini sere araja ka mo khara agana safe soronga teringana dinanti anna digamen kini sere be khara akama ngana safe soronga teringana arajan aussi yogo khano akhara anga digamen kini aussi agana dangin soronga teringana dinanti kimi khagano aussi am khara agana safe kini voilà on a équilibre qui va par exemple équilibre on a raga on a femme ngisi man aussi balance qui faut que metal kat ko ha kenn ku bëri xara parce que par exemple jaaru go boy non wala ka gesur go bu wala ka ñaxmal go boy non ana ñim xara mais angana digame kini i gana sef solo ngati nam yo ngata kenya ko fu mbeta kat agen gilli communication communicateur traditionnel voilà nga xil debeke ngata kenya ko mana anga mu lampi nan ciro wala lampi nan ngay bi mo be agam patanta wala ka anga demande mburu soro aro ser la xema serbe gana sef soro ngati kan surtout kenyan importance ko inshallah. Merci beaucoup Dembali Kanté. Programme élargi de vaccination, c'était vraiment un intimandi élémentaire. Voilà, c'était pour lutter, je pense, contre les 7 maladies. Voilà, donc merci vraiment. Andousimandi Folman. Kera Dangi, Demba Antifon Noro, Numuganti, Nyakamala. Et puis en même temps, au Jamane Gen Howachi, Oku, l'un communicateur traditionnel, Jamane Gen Ho, Anz Elage Mansour Mbaini, Walla Mbay Perni, Kou, Itin Kwada, des communicateurs traditionnels, donc Wolfonkara. Même le grand griot, icône entre guillemets, le grand griot, Nyakamala Khore. Donc, Anz Mansour Mbaye. Nous avons fait nanti ñaxmal ni ku bon ana fay khara ken kharange ok mais ana se fait gini continue. Donc est-ce que à ton avis Anke Dembali Kanté personnellement est-ce que communicateur traditionnel en compte ñaxmala mbane ya ou bien il est sesuda communicateur traditionnel a wuri tan ñaxmala nya wala ka secrétaire rayñan communicateur traditionnel lañi ñaxmala fatan vraiment o gona akat kitangir fatam pa jenyo wada keno vraiment ay lu ngi sidi yo tere wawunde o ile kat hay wora sukuñ wora sukanta bala merci beaucoup o fabni ko do ngi dan ko ben tono ko wacc mbay pexi yan ba ado alhay mansour wala wari ko nyori khanta o do ngi dan Allah ganna o di su wuyum put inshallah na ngi ngi salande communicateur traditionnel ñaxmala mbana rand yan mais xa golli suka yi ir jong sere ya xamma par exemple golli ngani ko janga rak directeur général ngay président ngay secrétaire ngay trésorier ngay ko fa nugu sang ni fa xadi a konté ma nganta bi do ma kempe xaranga xaram mo zugu ko ha modi ke xant non modi ke ar sere ya war non soit anaya a xone wala remme aga taxuna battenga ma kempe mais oga daga gilli fumbe tan kata agan gilli sefenkara nanti ona diga mi ngutona kin sere ñaxmal li ñafoni awni ñaxmal li ko bon donc lantina lo kencu detay nga ken xatal lang xorna quoi tak dimani non safano ñan jaaru non safano ñan gësru non safano ñan mais kusu ko mon ñaxmal li ñani mais xa i xar mi xam ma kembe maintenant gilli ganni xasse ñaxmala ñafoni digame ñaxmala ñi kefini soro be ni gni ido mana tunga nyugoren jungu ngin et puis yaro sorobe ni ikan kata tungul la gana nawutu na ko tunga nyugonda c'est la gana ni xar ganya ngana jay igana giro tunga nyugo mbatte kure igana kura kitana itini ñaxmala nga wala do ke batte o konti ñaxmala ke na giri anaraga ki xille ke be ginge ke be do xille ke be gado anaka ado tunga nyugo na ke agana kinyi anawutu anakura a hamminga kebe ana auto na ko tunga nyugonda sella ganaji hamminga tore ga walla ana tore ko wardanga sella ganaji aga mul tunga nyugena dukeri mea tunga nyugena dukeri parce que o yimul histoire ni ga ko ngo nanti ko ta ko nyahmala yugo daga do tunga nyuwe batte aga tunga nyugona e hammina yonkinya ati miger dukeri atara dukeri seram saqi e hammina manne kille enquête mana enquête ke hammina enquête ga nakini ay to ko pe nanti khara gara agam dukesu no ho gana boku ketege be gano agana baganda gana kini akalla ari no xolla gana bo na ketege na bagandi nawtu na kini ngil ñaxmala
nya arkini jak malanya me khawacha yuguri khar diga me na wutu be su ga giri anata gen safana nya yuguri raga no mo fo muri no kunyani nanti komi sefen giyande e yuguri wutu na fo muri nya par exemple nyakandi ko badugu andu wala yade me giri masamba ma demba pate sambu khumba ila kiri bana su ga anna sefe sere su ga yalla diga mo na sefe me kha diga me ke tupru ngene ke kubiri fo ngene sefe nga na tebela na ragna dangindi ara nyak malaya yoxumbake yoxulloye baden ci fe yimanci kendi metana a konti mbanga tampi no be illa debgu mu daxe mangu nya fo ni yar ko fe lol gilli debgu me nyimme orfamu nanti soro wane ikan xaw sefe mutu lakini ko spécial xa serencu alla ñaan gil communicateur traditionnel alla ñaana xa somini fo ngeni ken ñaxmal li ñaa yo allah ko an to wana inshallah